बेढ़ारे गड़ुचु घर को जीवानी जीवानी आस बब लगुच चलो 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 नमस्कार सांग मैंने केमती अच्छा समस्ते आशा कर समस्त बहुत भल बहुत खुशी थे आम मैंने भी बहुत भल अच्छु आपण मैंने जमती कि मोर गोटे वर्ष पूर्वर वीडियो देखी कि मुझे फतेगढ़ जाइली तो मुझे पुणी फतेगढ़ जाइली आज मैंने हो गले 3 दिन जाइली एकादशी दिन तो वीडियो आज जेहेतु एडिटिंग कर तो आज कहीदे तो छोट छुआ को मैंने नहीं गले ना बहुत बढ़िया लगे मो प्रियांशी की गला थरक जिते नहीं जाइली तो से बहुत छोट थिला आ सेतेबेले से बहुत मजा करूला सेठी माने पूरा बसिबा को शांति लगुला भल पवन दौला जेहेतु पहाड़ उपरे पूरा शांति लगुला आउ एमती कि छोट पिला एमती ठाकुर जगह को लेकिन गले ना माने भल पॉजिटिव एनर्जी मिले तो प्रियांशी भी सब ठाकुर माने जो छोट छोट सब पार्श्वदेवादेवी अच्छा सब मंदिर को जाइकिना माँ माँ कहीकि पूरा मुंडिया मारिक पूरा गड़ी जाऊला तो देखिए मत बहुत शांति मिलूला तो से लगे आम झील को लेकिन माने 2 जन जाक 4 जन जाक जाइलु तो लेकिन जाइलु आम घर को जाऊँ तो एपटे पिचुकड़ी पटे न जाकि मुझे ना फतेगढ़ पटे बुलिकी पड़े एकादशी भी थिला ना तो आलती एक देखिकी टे जा भाग्य को आलती भी थिला आम भाग्य देखापी तो आम जीवार किसी समय पर आलती है आलती देखिकी भल से ठाकुर को दर्शन करिकी सेठी समय रहिलु प्रियांशी टे बुलाबुली कला आपण मैंने वीडियो रे सब किसी देखिपारे आग को जाकि जी जहाँ पारी भी तथापि टिके बनई बहुत तो भिड़ भी थिले सेठी कौन रे बसिया एटे कौन खाइबू खाइबू मंदिर को आसी खाइबू हैं बस केते गुड़ाक आज तथा भिड़ टे कम अच्छे गला मंदिर ना आम यार थर आसते गेट गोटे लगी नाला तेज गेट लगी जाइए आज एकादशी प्रबल भिड़ टे नम नम चलो ऊपर पाँच ठीक जाओ ना पठे दो भले गछरा सब छोटे छोटे होता आसिक लगे आर वर्ष आसंता वर्ष छोट छोट गछ होता
ये सब थोड़ा प्रतिष्ठा दिन प्रबल आम संध्या टाइम आसलु ठाकुर दर्शन कलु दुपहर जो मैंने आसते दर्शन ठीक कर भीतर को तो फोन अलाउ नहीं ये वीडियो कर दवा संध्या हो गला संध्या आलती हम आलती देखी देखी जा गले जे बाबा बाबार मृत्युर आज पूरा एकादशी तो बड़ एकादशी माघ मास एकादशी मुझे केते भिड़ कौटी कौटी जे हेटी आइले यही टाइम रे कहते आस ना आसिक बस पूरा बढ़िया लगे गोटे तारा देखी ना ये महाप्रभु ऊपर मुझे देखी ये देखे फोन देखा जाए देखे कम देखा जाऊनी तो ये देखे तारा गोटे तारा अरे किए कि कह जाइला आसिक हटा दिया ठिया पड़ा आज्ञा माँ को नम कर हाँ माँ को नम कर देखी नम कर देल हाँ सुनना झील नम कर दियो हाँ सुनना धन लिखी जीव तुम हाँ चल भल लगुच रहा ये हाँ हाँ चपल एपटे थुआ आम पलैले आलती हम देखिकी धन कौन लगुच ए बाबा मुंडिया मार खाली बाबा को हाँ चल चल तेता मुंडिया मार अन था पड़ एपटे आरथर गाइला बढ़िया होता इे आस एपटे तलू को एपटे तलू को रास्ता एपटे बुलिकी आस एपटे को आस आस ये देखा केते लोक ए तमे मुतु को ना से मन के बड़ी पके दउछ हां आईडी कौन देखु तारा हां पर देखा जाउची माडो खाइला गोटे पिला बड़े खेल चाली के जाउछु पहाड़ पल्ला आलती हो ना भीतर आलती तापर बाहर एटा रख
କହୁଛୁ ଏଇ ଘରକୁ ଯିବାନି ଯିବାନି ଆସ ବାବା ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଏଇଠି ଅନାମ ଚାଲ ଶଇଲା ଆଳତି ତ ଚାଲ ଆଳତି ସଇଲା ମନ୍ଦିର ବୁଲା ସଇଲା ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ ଫୋନ ଚାର୍ଜ ବି ସତରେ ସରିଯାଇଛି ମୋର ଅଳ୍ପ ଅଛି ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଆଜି ଆଳତି ଦେଖିବାର ନାଇଁ ତାକୁ ପାଇଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଏମିତିକା ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା ଏମିତିକା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯୋଉ ଆରଥରକ ଆସିଥିଲୁ ନା କି ଆସିବୁ ଏଇଠି ପୁରା ବସିବୁ ଶାନ୍ତିରେ ପୁରା ଆଳତି ହେଇକା ଦେଖିକି ଯିବୁ ଆଉ ଆଲେ ଯେ ବାବା କା ଲେଖିଲ ଖାଲି ସୁଟା ଗଳେଇ ଦେମ ଆଉ ମୁଁ ଇଏ ପିନ୍ଧେନା ଏଇଠି ମୁତୁର ଚପଲ ଏଇଠି ବାବା ତଳେ ବଢିଆ ପୁରା ପବନ ଦଉଛି ନା କେଉଁ ଲାଗି ଯାଇଛି କ୍ୟାମେରାରେ ଗଲା ବେଳକୁ ତ ଏନୁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଖାଲି ପାହାଡ ଉପରଟା ପୁରା ବଢିଆ କିନ୍ତୁ ଗଲା ବେଳକୁ ପୁରା କେମିତି ଗୋଡ ଜଳୁଛି ହଁ ଏଇଠି ନା ନା ଏଇଠି ଏଇଠି ଫଟାକଡା ବୁଲାବୁଲି ଚାଲେ ଏବେ କୁଆଡେ ଯିବା ଏବେ ହଁ ଏବେ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଯିବ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଅଜା ଘରକୁ ଯିବ ଅଜା ଘରକୁ ଯିବ ହଁ ନାମ କରିବା କଣ ଛୁଟି କେମିତି ଭିଡୁଛି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କରିବାକୁ ଯିବ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କରିବ ଯାଇକି ତମେ ଏଇଠି ଏଠି ତଳେ ନୁହଁ ତମର ପପଲ ପିନ୍ଧିନ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି କେଡେ ଜୋରେ ବ୍ୟାଗରୁ ପପ କାଢିଲେ ତମେ ଚାଲିବ ହେଲା ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଯଦି ପାଖାପାଖି ଯାଇଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ନା ଧନ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଜହ୍ନ ମାମୁକୁ ଡାକୁଛି ମୋ ଧନ ଆଲୋ ଆଲୋ ନିଦ ମାଉସୀ ତେଲୋ ତେଲୋ ଟିକେ ଆଉସି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ଯଦି ବି କୋଉମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି କେହି ବି ଖାଇବେନି ଆଉ ଭୋଗ ରାଗ ଦୀପାବଳି ଯାହା ନବା କଥା ନେବେ କିନ୍ତୁ ଏଠୁ କେହି ଖାଇବେନି ତଳୁ ଗରମ ଖାଇବେ ତଳେ ତ ପ୍ରବଳ ଧୂଳି ଆଉ ଏଠି ବି ଆମେ ଯେତିକି ଦୋକାନ ବୁଲିଲୁ କି ଦେଖିଲୁ କି ଯୋଉ ଖାଇଲୁ ମାନେ ଖାଇ ଦେଇଛୁ ସିନା ମାନେ ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ପୁରା ଏଠି ମାନେ ପାଣି ହେଲା କିମ୍ବା ଖାଇବା ହେଲା ସବୁ ମାନେ ପୁରା ଧୂଳି ଏତେ ପୁରା ଧୂଳି ଜାଗାକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନା ପୁରା ଖାଲି ଧୂଳି ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ତ ସବୁ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ସେ ଯୋଉ ଡଷ୍ଟ ଏମିତି କି ଚାଟ ଆମେ ଖାଇଲୁ ତା ଉପରେ ଯୋଉ ପେପର ପକେଇକି ଦେଇଥିଲେ ସେ ପେପର ବି ପରିଷ୍କାର ନଥିଲା ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ସବୁ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଖାଇବେନି କେହି ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସ ତୁ ପୁରା ପପ ପିନ୍ଧିନୁ ଖାଲି ମଜା ମଜା ହେଇଯିବନି ଇଏ ତ ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ତ ଗଡ଼ିବି ଆଉ ଖାଲି ଏଇଠି ଗଡ଼ିବି ଖାଲି ଚାଲିବି ହଁ ପପ ଆସ ବାବା ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ପପ ଆଇଲେ ଆମେ ଯିବା ହଁ ଆଉ ଉପରକୁ ନୁହଁ ଘରକୁ ଯିବା ହେଲା କୁଆ ଯିବା ହଁ ଘରକୁ ଯିବା ଆମେ କେଡ଼େ ଜୋର ପୁରା ପବନ ହଉଛି ଏମିତି ତ ପୁରା ସେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଏଇଠି ଲୋ ବାବା ନାଇଁ ଲୋ